an ye minɛn kuraw sɔrɔ minɛn kura ninnu minɛn jumɛn don capacité o Musa i ka nin ɲininkali ɲɛna kunu armée de l'air Guakɔrɔla fara tɛn colonel Sadio Kamara a ye discours dɔ kalan a ko Asimi guwa min bɛ yen bi a tɛ ne bɔ minɛn minnu nana bɛɛ bila yɔrɔ tɛ sɔrɔ Musa kabiri mars 2022 avion 15 o de nana dogo la maa tɛ yan min bɛ se k'a suguya fɔ wa maa tɛ yan min bɛ se ka an sɔsɔ a kuma kan avion 15 o de nana dogo la Musa fo ka n'a bila kunun na n'o ye utukalo tile 8 ye ne ma fili o tɛ o bɛ tile 9 don o tile 9 don Musa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye avion 11 o sɔrɔla mais avion 12 don parce que kelen ale taara kɛlɛkɛyɔrɔ la mun de nana kɛ kunun an b'a fɔ fɛn min ye Albatros L39 an y'ale 4 o bɛ lo in na an b'a fɔ fɛnɛ o tuma na fɛn min ye MiG Mi8 ye n'o ye hélico de transport ye o b'a la o tuma na fɛn min ye MiP24 ye o yɛrɛ fɛnɛ b'a la fɛn min ye Kaza C295 ye o fɛnɛ b'a la Musa Sukhoi 25 o yɛrɛ fɛnɛ kelen o b'a la Musa an kunnafonidilaw talen kɔfɛ u ye yɔrɔ dɔw yira ka tila ka yɔrɔ dɔw bɛ yen maa kelen tɛ yen min sera yen o ye Angaro minnu ni garnison baden jiginna Kokoko la Musa o t'a bannen fɛnɛ dɛ système de défense aérienne fɛnɛ o caman de fɛnɛ nana ka na o fɛnɛ fara kan maa si tɛ yen min bɛ se ka nin sɔsɔli kɛ a jirala k'a fɔ ko avion 6 de sɔrɔla kunun Musa avion 6 tɛ n b'a bɛɛ ɲɛfina Albatros ale ye den 4 Mi8 ale ye den 2 ye MP24 ale ye den 1 ye C ale ye den 1 ye Albatros ye 6 ye 4 de yirala 2 sigilen bɛ duguma donc i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mi8 ye 2 ye kelen o kun taara mɔgɔw bila kelen dɔw y'o présenté n'ale ye jamanama ye MiP24 ale ye kelen ye ale kun bɛ yen Sukhoi 25 ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen i t'i miiri il y avait 3 types aéronefs i t'i miiri kɛlɛkɛ pankuru avion façon 3 de kun bɛ yen tagalen ɲɛfɛ an b'an da don a bɛɛ la k'a walawala voilà ok Evelyn n y'a dɔn ɲininkali dɔ tun bɛ e bolo ka Denko la mais micro passé ma ayiwa m'an filɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Boubou ne tun bɛ fɛ ka question min poser média dɔw y'a affiché ka publier k'a fɔ ko avion ninnu Albatros ninnu que c'est des avions qui datent de 1968 et que force de frappe tout là juste dissuasion aérienne ta fana k'u b'o de mago ɲa n'i bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ye o kan. Moussa, moi je viens de citer 3 types d'aéronefs. Mais allez, minnu bɛ ka jamana la gosi o ye Albatros de ta. Mais Albatros yɛrɛ nafa jumɛn bɛ Mali kan bi? Nin yɔrɔ de la an bɛ autorisation de transition fo au moins u ma taa avion san ka to duguma sinon régime tɛmɛna olu ye avion jɔ k'a tigɛ tigɛ dɔw ye avion sannen don min na coup d'état bɛ kɛ Mali la don min na Musa Traoré bɛ bi o y'a sɔrɔ on avait plus de 22 MiG-21 on avait plus de 85 chars d'assaut flamme de la paix kama u y'a ta k'a tigɛ on avait des missiles sol-sol on avait des missiles sol-air masakɛw tɛmɛna mun ye avion tigɛ tigɛ masakɛw tɛmɛna mun ye avion san ka to duguma des avions coulés au sol ni mɔgɔ ye avion san k'a lawuli k'a yir'i la date ko t'o la o Albatros L39 a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Mali y'a san mun kama nin b'a yira ko l'armée malienne monte en puissance de façon graduelle duti foyi t'a la Musa Albatros nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Mali bɛ plus de 40 millions de dollars de don pilotes ka formation na
chasseur kura minnu bɔlen don n'o o ye MIG 29 MIG 35 ye n'o ye F16 ye n'i ye nin MIG ninnu bɛɛ ta k'a jateminɛ Mali bɛ min don pilotes la ka taa formation kɛ nin MIG de chasseur ninnu ka c'est trop an ka cɛden dɔw bɛ formation na Russie la an ka cɛden dɔw bɛ formation na Algérie donc n'i ye nin ta k'a jateminɛ k'a lajɛ nin MIG ka avantage fɔlɔ-fɔlɔ min a b'an permettre k'an ka jeunes former an yɛrɛ fɛ yen. Passable, Assimi compte d'ici 2024 ka école de guerre dayɛlɛ école de guerre armée ka comportement bɛɛ b'a kɔnɔ. Sisan nɔ ni avion in fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye a b'an bila k'a fɔ o tuma na an bɛ se ka an ka éléments yɛrɛ former an fɛ yen an bɛ taa milliards mun ta k'a don formation na Albatros bɛ an permet k'an yɛrɛ ka jeunes former ka tila ka recyclage kɛ k'o ka an yɛrɛ fɛ yen a b'an bila an tɛ wari don formation na wa a bɛ kɛ sababu ye tun an b'a fɔ fɛn ma ko économie militaire o tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa wɛrɛw bɛ se ka mɔgɔw bila ka na ka n'u former an fɛ yen i n'a fɔ en 1962-63 Mali yɛrɛ armée de yɛrɛ de fɛnɛ kumana fɛn min Tchad pilote fɔlɔ-fɔlɔ olu formela Mali avion de la o MIG 21 de la Modibo Keyita ka waati. Voilà un effort à saluer. Oui, Albatros ka impact fɔlɔ-fɔlɔ ye nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye. Albatros ka nafa filanan ye mun ye? Albatros ka o kumana avion min don avion de recensement avion de renseignement de don ani avion de reconnaissance. Bi aw bɛ ka Mali ye terrorisme kɔnɔ Mali tɛ terrorisme kɔnɔ colonel Assimi Goïta a ye cavalerie ni infanterie a y'o de kalan kɛ i b'a k'a fɔ a ye blindé de kɛ o de soldat b'a bolo duguma kɛlɛ force spéciale élément de don BAFI i b'a ye k'a fɔ centre d'agressement ale yɛrɛ kun y'o commandant de a b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na troupe ko tɛ jamako kɛlɛ tɛ mɔgɔ damadɔ de bɛ mɔgɔ damadɔ attaquer donc anw ka kɛlɛ terrorisme galon dɔ faama boloba dɔw de bɛ terrorisme kɔfɛ wa u bɛ fɛ Mali bɛ dans 3 ans 4 ans togo t'a la ni Mali tora nin posture nin kɔnɔna la Mali ni dafɛ jamana dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na ka na siga à travers la France ou bien l'aménagement. Donc Mali ye ni avion in san mun na avion bɛ reconnaissance de kɛ parce que ne jateminɛ kɛ Mali dafɛ dugu 3 bɛ yen terroristes bɛ don mun fɛ kuma bɛɛ u ka fɔrɔw kɔnɔna la ka na Mali attaquer nin y'a siɲɛ 4nan de Mali bɛ attaquer à travers des pays voisins. Avion ninnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Mali ka zone de défense 3 de bɛ Mali bolo zone de défense aérienne 3 de bɛ Mali bolo a bɛ kɛ sababu ye sɔgɔma o sɔgɔma ni avion ninnu bɛ wuli ka taa renseignement ni reconnaissance kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la mun kama moto bɛ donni mun kɛ moto bahu ka na dugu attaquer avion in bɛ se ka reconnaissance kɔfɛ a bɛ se ka attaque légère fana kɛ donc a bɛ se ka troupe kunbɛn au sol u bɛ ka attaque minnu ka dugu jeni ka dugu baara kɛ avion in bɛ se ka Albatros ma se tɔw ma fɔlɔ dɛ Albatros bɛ se ka o kunbɛn joona ka dugudenw k'u ni na kana yanni o kumana éléments kana o de y'a to n'i ye Mali ka Albatros jateminɛ k'a lajɛ L39 nin i b'a n'i y'a sɔrɔ entraînement kɛla don i b'a mɔgɔw ɲininka ko roquette minnu installé don a la k'o ye jumɛn ye roquette fila installé don a la a roquette yɛrɛ fɛn bɛ yen a bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛ yen a bɛ cili kɛ a bɛ métrage b'u la i b'a ye k'a fɔ lanceur fana b'u la u bɛ bombe fana fili o ye Albatros ka fanfɛla k'an balimamuso jaabi n'o yɔrɔ ye n'i bɔra o kɔnɔna la i bɛ mun ta avion ninnu na i bɛ MI ta k'a lajɛ MI ya avantage ye mun ye n'a kuma bɛɛ ni dugu attaquera i bɛ taa sɔrɔ fo ka taa sɔrɔ fɛn dɔ ka sɔrɔ mun bɛ taa éléments larguer ka taa cɛw ta k'u fili MI yɛrɛ fɔrɔlen don o de la kosɛbɛ mais avion min don i b'a k'a fɔ tactique wɛrɛ b'a la tun o ye mun ye a bɛ se ka cɛw to waati min na a bɛ k'u jigin a bɛ se k'i jɔlen to yɔrɔnin kelen ale ka avantage ye a bɛ gosili kɛ tugun ka tila k'a yɛrɛ jɔlen to o ye o yɔrɔ fɛnɛ o fara kan o MI fila bɛ yen MI kelen yɛrɛ tun bɛ combat kɛyɔrɔ wagati min na Assimi bɛ minɛn ninnu réception kɛ n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ avion jumɛn ta tugun an bɛ o kumana fɛn min ye C-Casa min b'a la 290 min b'a la ale nafa ye mun ye Musa ale nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'a nana blessé de guerre ta ale yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ médecin 2 ale ni infirmier 4 6 bila yɔrɔ b'a kɔnɔ a bɛ se ka intervention chirurgicale bɛ se ka k'a kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna la télémédecine b'a kɔnɔna la a bɛ se ka connecté dugumamɔgɔw bɛ se ka a fɔ n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ duguma olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka médecin assister a ka baara kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ intervention dɔw bɛ yen hémorragie interne dɔw bɛ yen n'a ye sɔrɔsikɛ sɔrɔ ko bali y'a ta jeli bɛ ka bɔ a bɛ se k'o baara ninnu lajɔ ka tila ka intervention dɔ kɛ ka bali dɔw bɔ nin bɛɛ bɛ se ka avion kɔnɔna la avion in nafa filanan ye mun ye tuma dɔw la ni dugu dɔw bɛ yen n'olu attaquera ni armée nana terroristes bɛ se ka jamanadenw ta k'u kɛ bouclier u bɛ se ka jamanadenw ta ka ɲagami jamanadenw na o kuma na ka pression kɛ armée kan a bɛ kɛ sababu ye aw tɛ se ka marifa ci u la donc n'an ye dugu attaquer ni avion min filɛ nin ye n'o ye C-Casa ye ale ka avantage ye mun ye ale bɛ jigin ka sɔrɔ piste kana tɛ n'a jiginna a bɛ se ka jamanaden caman ta k'u évacuer k'u labɔ fɔlɔ mun kama armée bɛ se ka fɛrɛ a ka assaut ma a b'a ka assaut lancer a tacogo fɔtɔ na C-Casa jɔyɔrɔba filanan ye nin a jɔyɔrɔba sabanan ye jumɛn ye a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw n'u ka denbayaw ta n'u bɛ taa yɛlɛmali ni bilali la yɔrɔ la ani an ka kɛlɛkɛminɛnw k'u
tɛ ka t'u jigin yɔrɔ la an bɛ dugumala da la parce que an bɛ don min na ko bi san naani in kɔnɔna la i m'a ye Mali ye MINUSMA ka rotation bɛɛ lajɔ tubabuw n'u dɛmɛbagaw ye min don fan bɛɛ bi u tɛ min yɛrɛ yɔrɔ dɔn o de y'a to Mali ye terroriste fɛn fɛn minɛ k'u ye minnu domi u b'a fɔ i k'a donna nin yɔrɔ la mais olu ye repère min kɛ fiɲɛ yɛrɛ ye cɛncɛn ta ka repère nin bɛɛ ta ka bɔ yen parce que min dɔw donnen don 8 mois min dɔw donnen don 6 mois donc terroriste yɛrɛ minnu ye min don terroriste yɛrɛ ta kalama min bɛ yɔrɔ min na bilen donc n'an ma dugumala to yen wagati in na k'an bɛɛ don sanfɛla kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya caman las'a ma donc Sekasa jɔyɔrɔ filanan bɛ jɔyɔrɔba o ye Musa avion min b'a la ni maliyɛnw da ma s'o ma ni mɔgɔ tɛ ka ɲininkali kɛ o ye Sukhoi 25 o b'a la ale ka nafa ye jumɛn o Sukhoi 25 mun filɛ nin ye ale de ye attaque kɛ Russie contre Ukraine ale de ye bunteli kɛ ale de ye bunteli kɛ Syrie ale de ye bunteli kɛ Afghanistan Sukhoi 25 ye avion d'attaque au sol de don ale ka baara ye mun ye jamakulu natɔ a b'o de la jɔyɔrɔnin kelen Musa ale ka telu Musa a bɛ gosili kɛ san kɔrɔ a bɛ gosili kɛ fiɲɛ kɔrɔ a bɛ gosili kɛ ka sɔrɔ hali neige b'a la ka jigin avion min don a t'a fɔ k'a tɛ wuli ko parce que su kolen don ou bien dugu jɛlen don nocturne b'a la combat nocturne a ka jugu o de ma nka Musa a ka nafa yɛrɛ belebele an bɛ se ka mun de ta k'a fɔ a la Musa n'i y'a ku yanfan ta k'a lajɛ DTT de radar b'a la a ku n'i y'a ku lajɛ a bɔbɔra yanfan n'i ye fɛn fili n'o b'a kɔ a yɛrɛ b'a détecter a yɛrɛ wa a yɛrɛ bɛ tila ka fɛɛrɛ kɛ k'a détruire a yɛrɛ parce que i b'a ye k'a fɔ rétro châssis b'a la a yɛrɛ kɔfɛla n'a ye gosili kɛ i b'a ye a wo fila fana bɛ yen a bɛ se k'a kɔfɛmɔgɔ fana fɛn min b'a kɔfɛ k'o fana lajigin tugun k'a sɔrɔ a bɛ ka ɲɛfɛla kɛlɛ a bɛ ka kɔfɛla kɛlɛ. Allahu akbar. Musa maliyɛnw ka sabali dɛ fɛnw sanna kunun koyi Musa n'i ye Sukhoi 25 ta k'a lajɛ a ka teliya ale ka telu ni hélico ye basabula u bɛ yɔrɔ minnu attaqué dugudenw bɛ mɛn kule la i n'a fɔ fɛn min ye Koro Banka attaque minnu kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka na joona ka na o gɛlɛya ninnu kunbɛn yanni cɛw ka na n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la Mali bɛ attaqué wagati fila i bɛ rapport bɛɛ ta i b'a lajɛ u bɛ Mali attaqué samiya wagati terroriste ka attaque bɛ bonya samiya wagati o samiya wagati ye wagati jumɛn o samiya wagatiw b'a sɔrɔ engin de l'air minnu bɛ avion dɔ bɛ olu tɛ se ka wuli parce que i bɛ taa sɔrɔ compte météorologique i bɛ taa sɔrɔ o man ɲi météo bɛ condition mun di i bɛ taa sɔrɔ brouillard bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ barika ka bon i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ yen Sukhoi 25 mɔgɔ tɛ nin si la migi minnu don a yɛrɛ nakan mankan min b'a la n'a gosira a bɛ se ka kaba yɛrɛ e min bɛ dugu ma e b'a ɲini k'a bɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a tɛ yen dɛ tiribo réacteur min b'a la a tiribo wo filanan n'a y'o gosi a bɛ se ka son dissuasif d'i ma son dissuasif ye mun ye Musa a bɛ k'e kɔnɔ ko migi in bɛ ka na ale tile bi yan fan fɛ ka sɔrɔ a bɛ ka na ale kɔrɔ yan fan fɛ a bi e yɛrɛ bila e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ se ka kunbɛn cogo foyi ɲini migi in na o ye Sukhoi 25 an ye Sukhoi 25 sɔrɔ o bɛ fɛn in na Musa n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ Sukhoi 25 avantage 3 de b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye port fɛn min ye roquette a bɛ se k'o fili port canon mun b'a la a ka canon kelen bɛɛ bɛ se ka fɛn min ye roquette 250 250 roquette a b'o de ta Musa a ka charge utile ça fait 718 tonnes 700 kilos de bombe a bɛ se k'o de fana ta k'o fara missile fana kan non seulement roquette b'a la a bɛ se k'o fili missile fana b'a la tuguni a b'o fili missile guidage automatique fana b'a la électronique fana b'a la missile minnu bɛ kila ka filili fana kɛ tugun ni pisi b'u kunkolo la olu ye missile jumɛn ye o missile dɔ bɛ yen n bɛ misali kelen d'i ma dɔrɔn an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko missile ninja mun ye Ayman faga le numéro 1 de Al-Qaïda min sara o dongo Américains y'o faga ni missile min an b'a fɔ o de ma ko missile ninja o missile ninja i b'a k'a fɔ guidage automatique de b'a la ka répartir k'a don a kɔnɔna la n'a ye sibulu ɲini dɔrɔn a bɛ taa de merci Musa an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko identité intelligente Maro ni y'a faamuya o bɛ avion in na o ye mun ye ni pilote ye cible repéré k'a bila pilote ma cible jateminɛ ka ɲa avion yɛrɛ b'a ka intelligence mémoire min bɛ avion na avion b'o bila en jeu ka pilote dɛmɛ ka baara kɛ o bɛ Sukhoi 25 na o misali ye mun ye n'a a nana sisan n'a y'a ye k'a fɔ ko nin ye moto guru tigi caman ye moto minnu don an dun mago bɛ saneliw ni a ɲɔgɔnnaw de la ka nin jarata ni bɛbɛrɛsi bɔ ɲɔgɔn ma a bɛ tila ka fɛn min pilote dɛmɛ ka tila ka image sama ka na intelligence b'a la k'a fɔ e bɛ ka fɛn patɔn jumɛn ɲini a bɛ se ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na k'u jaja u la cogo patɔn dɔ la c'est à toi de choisir donc mɔgɔ se k'i jɔ nin waati laban in kɔnɔna la i t'i miiri o de tun y'a fɔ n ko il y a 3 types d'aéronefs kelen
k'a fɔ k'anw ni an m'an labɛn ko dafɛ jamana kan b'o ɲɔgɔn tɛ dɛ mais an b'a dɔn Mali kɛlɛ tɛ babara parce que ni terrorisme banna an bɛ don guerre de la guerre conventionnelle de la avec les puissances qui sont derrière le terrorisme kana duto la Musa bon kɛtɔ la fo ko to la parce que n'u ye terroristes armés Mali bɛ ka se terroristes cogo min na u yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ par des incidents diplomatiques ka don guerre la contre le Mali donc voilà les 3 types d'arénov que le Mali a reçu, que l'autorité nous a livré hier. Moussa Ninkera Kunawolo, ni avion in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan avion 10 ani dɔɔni don. Moussa Maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko avion 15 de nana min nana mois de mars Dogo la o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka coup de formation a bɛ kɛ sababu ye k'o de dɔgɔya barisabula fɛn min an ka jeune pilotes ye fɛn min bɛna bɔ olu t'a dɔn avion 15 in ma yira o. Sadio Kamara a fɔ ka discours la ko Asimi k'i ma guwa dɔ ɲini k'a jɔ an ye ko minɛnw tɛ kun. Guwa jukɔrɔla fara. Ka guwa jukɔrɔla fara. Musa gargaison jiginna. Roquettes kun b'a la, missiles kun b'a la, bombes kun b'a la. Mais avantage yɛrɛ laban kɛra mun ye? Avion ninnu yiralen kunu, avion ka essai, avion tari munumunu Segu kana. U ka essai la. Avion banna o la yɔrɔ min na dɔrɔn 14 heures y'a sɔrɔ avion kelen bɛ ka fara cɛdenw kan ka taa T-site. Oui. An bɛna don T-site kɔnɔ. An tila ka don o kɔnɔ. Donc k'a fɔ Mali ye nin fɛn minnu sɔrɔ nin ye. Nin bɛ Mali ka suprématie militaire yira, nin bɛ Mali ka puissance yira, nin bɛ Mali la segin ka na. Masakɛ mun ye avion jɔ k'a tigɛ. Musa i bɛ k'a fɔ Sukhoi missile sol a b'o ta, missile sol air a b'o ta. Et puis min kɛra avantage ba ye missile dissuasif dɔw sɔrɔ tun o missile ninnu yɛrɛ fana ye mun ye o ye olu portée 1500 km ye o kɔrɔ ye mun ye o ye Mali bɛ se k'i to a ka base dɔ kɔnɔna la ka gosili kɛ base wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ avion ma wuli foyi ma wuli avion ma wuli foyi ma wuli il y a des missiles o tun bɛ minɛn ninnu na kunun o tun bɛ minɛn ninnu na kunun k'i to i sigiyɔrɔ cɛ ma wuli muso ma wuli i n'a fɔ Américain ka base min cira Afghanistan donc o base in attaquera cogo min na i b'a ye k'a fɔ missile minnu na o ɲɔgɔnna baarakɛta ɲumanw b'an bolo a bɛ to i nɔ la o pɔriw fana bɛ yen k'a fili à portée 1500 km. Oui. Ok. Oui. An b'a ɲini an filɛlibagaw fɛ hali bi a continuer ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ parce que bi révélation camanba yɛrɛ de bɛna kɛ tɔnɔ an bɛ na e fan fɛ an ye matériel dɔw sɔrɔ kunun i ka hakilina olu kan. Nsa baara in bɛɛ ɲɛfɔra ka ban. Lagosikɛla ninnu ta ne bɛ min f'u ɲɛna. Avion ninnu bɛɛ conception de base ye kelen ye k'a daminɛ ka bɛ avion fɔlɔ dilanli fo ka n'a jɔ bi la y'a mɛn mais ni science bɛ avancer yɛlɛmaniw bɛ k'a kɔnɔ donc ni min nana ko Albatros sanna ko avion kɔrɔ don mais est ce que minɛn kɔrɔ minnu b'a kɔnɔ a dilan waati la o de b'a kɔnɔ bi wa m'a dɔn n'a faamuna bon nin kuma ninnu filɛ nin ye komi bɛɛ ni i kunda fango do jamana ko la an bɛɛ bɛ ka jamana de ɲini nka mɔgɔw ka ɲinikun tɛ kelen ye malidenw de kan k'o dɔn an bɛɛ bɛ ka jamana ɲini nka mɔgɔw ka ɲinikun tɛ kelen ye an b'a hakili to o de la mɔgɔ dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ fanga ɲini mais est ce que u bɛ laban ɲɔgɔn bolo wa u tɛ laban ɲɔgɔn bolo parce que ɲinikun tɛ kelen ye y'a mɛn o ye kelen ye filanan an bɛ wo a wo min na a nɔgɔyalen de don ɲɔnɛ ne ma maa si ye n'a fɔra ko min ka dɔgɔ saya ma muso kɔnɔ tiɲɛna yɔrɔ min na den min wolola n'a ma dɔgɔkun dɔrɔn u bɛ se ka k'ale ma si sɔrɔ wa min mana dun y'a mɛn cɛkɔrɔba san 200 bɛ se ka fɔ k'ale tɛmɛna saya ma nkalon de don y'a mɛn dɔw de bolo bi an n'a gonima cɛ mais an tɛ k'o faamu a kuma na parce que anw yɛrɛw bolo minnu mago bɛ ka sa o ti anw ye parce que ni min digira Bamakɔ ka ban a bɔra ka fɛn min don a ko a mɔgɔ si to la sinji tigɛra balimaya banna hali ni sara a kungo tɛ n'a bɛ se ka dɔ sɔrɔ i ka bɔnɛ kan o b'o k'o kɛlɛ kun ye a kɛra fanga ɲini o a kɛra tɔgɔ ɲini o a kɛra nafolo ɲini o ni maa wɛrɛ ka bɔnɛ bɛ se k'a se maa ma Bamakɔ a tigi b'a baara wuli k'a jɔ o kuma ninnu n'olu fana ne ti n da don olu la bawo an ka maakɔrɔbaw ko kuma fɔba k'a b'a tigi jogo jira ni hɔrɔn don i b'a dɔn a kumakan na ni halala don i b'a dɔn a kumakan na ni dugawuden don i b'a dɔn a kumakan na y'a mɛn wa a bɛ komi baarakɛta fana hɔrɔn ka baara kɛlen n'i y'a ye i b'a nɔ dɔn halala ka baara kɛlen n'i y'a ye i b'a nɔ dɔn ɲamaden ka baara kɛlen n'i y'a ye i b'a nɔ dɔn parce que laban den min na o b'a fɔ ko y'o ta ye
donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ ne t'a fɛ ka n da don olu la ko n bi jaabili kɛ olu la ɛlɛ tan ni ala ka jamana in kuma bɔ an b'o de fɔ yanni wari minnu donna avion na a dama fɔ maa ye n'o da fɔra wari avion minnu tigɛra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a ye kasara min se jamana ma yamɛ mɛ da tɛ se ka maga olu la i n'a fɔ n dɔgɔ y'a fɔ cogoya min na da tɛ se ka maga olu la mun na parce que a tigilamɔgɔw ye waati sɔrɔ fanga kɔnɔ u ye maaw bila minnu bɛ se ka sigi u nɔ na yamɛ fɛn o fɛn ye jamana in tiɲɛ a bɛɛ taara ka kɔ to a kɔ min bɛ se k'a bali lebu la n'i y'i da don a kuma na n'i ye jagokɛla ye i ka sugu na tiɲɛ i bolo n'i ye gouvernement baarakɛla i b'i da don a kuma na i bɛ taa sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ n'o ma kɛ a kɛbaa dɔ i b'a sɔrɔ o fa tun b'a la o jɔyɔrɔ in sɔrɔ o kama a t'a to i ka fa lagosi i mago na sa o kama tiɲɛni kɔrɔ minnu kɛra an bɛɛ bɛ k'an da de o kan min dara sa ye min sɔrɔ tɔnkolo kɔnɔ a tigɛ man di donc fɛn min kɛra ka sɔrɔ ala yɛrɛ bange na an b'a bɛ ta k'a fara a yɛrɛ kunkanko kan k'ale kɛ lagosi b'a ka sɔrɔ kuma tiɲɛ b'a jukɔrɔla la o kuma tiɲɛ b'a jukɔrɔ kɛlɛ in ju donna minnu fɛ olu bi yan o hali sini u bɛ balo a la a banni t'olu ma hɛrɛ ayi olu ma hɛrɛ tɛ n b'a misali dɔ d'i ma dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɛra ka wuli ko mori dɔ nana u ka dugu la n'a ye dugawu kɛ mɔgɔ ma i mago bɛ dilan o fɔlen ko nana dugu la min kɛ bɛɛ jɛra ka wuli ka taa u taara araw minɛ mɔgɔ jɔlen ara na yanni karamɔgɔkɛ ka bɔ waati min na a y'a sɔrɔ jama bɛɛ firilen don maa kelen kan u bɛ k'o tiw ɲini k'a fa ko n'a yɛrɛ karamɔgɔ da k'u b'a fa i b'a dɔn maa kelen kun ye mun ye kasange feerela ninnu dan bɛ diɲɛ ɲini e ka baara ye kasange feere n'a fɔra k'ale ta yiriwara dugu tɔ bɛ to yen u jɛ na ɲini fɛ kɔ k'u ɲɛsin kanani ma fɔlɔ nka mali de dɛsɛ bɛ ka jɛ ɲini fɛ kɔ ka ɲɛsin kanani ma kɔrɔfɔ sɛmɛ Musa jɔ teliya la bubu donc mina ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ an ye sa gɛri min niveau min na sisan a gɛri nɔgɔyara an bɛ se k'a fɔ a nɔgɔyara barisa jadisiw ka bungaru tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ détruit a bɛɛ cira o éparpillera dɔw donnen don population de la sisan maintenant o gɛri bɛ niveau min na avion jɔyɔrɔ ma dɔn a la wa i kɛ nin ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ Umaru n'i ye n ka kuma jateminɛ k'a la n y'a f'i ye ko avion ye type 3 ye avion dɔ bɛ yen n ko bɛ cɛw ta ka jigin pour que u bɛ dugu attaquer minnu kɛ rapidement cɛ dɔw ka sɔrɔ ka na dugudenw lakana c'est n'i ko i bɛ dugudenw lakana dugudenw kan ka lakana ni force spéciale de maintenant n'a fɔra ko nin attaque in kɛra ou bien u taara nin yɔrɔ la fo avion ka sɔrɔ rapidement min bɛna cɛw larguer o de y'a kɛ n y'a f'i ɲɛna MIP 24 ale b'o kɔnɔna la mandat don ale caractéristique la k'a ɲɛfɔ ale ye avion ye i b'a ye k'a fɔ hélico de combat don a bɛ se ka cɛw ta jusqu'à 32 personnes 32 personnes force spéciale la ale ɲɔgɔn ka dɔgɔ n b'a f'i ɲɛna commando kelen n'a fɔra ko un commando force spéciale a bɛ bɛn o tuma na fɛn min ye élément simple mɔgɔ 100 de ma ça fait normalement un commando kan ka bɛn terroriste 100 de ma o y'a équivalent n'a fɔra k'i ye commando bien formé o bɛ bɛn ma donc commando cɛ 32 a kɛra fɔ bataillon kelen de bɛ terrain kan parce que olu bɛ mission de couloir de kɛ u bɛ mission de tactique de kɛ donc chaque fois i bɛ taa sɔrɔ on a quand même des aéronefs i n'a fɔ MIP 24 n y'ale fɔ kuma la ale de bɛ o kuma na cɛw larguer ka jigin donc e ye kuma min fɔ k'a fɔ ko avion jɔda bɛ nin fɛn na non ne k'i ma n ko Mali se prépare aussi contre les guerres conventionnelles parce que Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali tɛ mɔgɔ kɔ ka mɔgɔ attaquer mais Mali bɛ position défensive de la k'a yɛrɛ lakana le Mali se défend Mali se défend donc avion minnu nana nin ni négociation de n'o ye Albatros ye olu bɛ système de défense a b'o kɛ mais fɛn min ye hélico ninnu ye olu bɛ attaque minnu kɛ attaque sol minnu kɛ u bɛ tila ka cɛw de fana jigin ka jigin parce que n'a fɔra ko renfort kana kuma bɛɛ renfort bɛ se ka tile 3 kɛ misali ye mun ye n'a fɔra bi ko renfort ka bɔ Seware ka taa Tɛnɛnkun renfort bɛ se ka tile 1 jɛ kɛ sira la parce que sira tɛ yen donc n'a y'a sɔrɔ hélico ninnu bɛ yen a b'u ta k'u jigin et puis Assimi ka hakilina ye mun ye Assimi ye jamana tila en 3 zones de défense aérienne o 3 zones après Assimi décrète ka Mali tila 3 zones de défense aérienne avion minnu nana a zone de défense aérienne bɛɛ bɛ saba de sɔrɔ a la awɔ avion bɛɛ bɛ zone de défense aérienne bɛɛ donc c'est dire Kayi mɔgɔ tɛ bilen k'a fɔ k'a bɛ appui ɲini Seware fɛ i b'a ye k'a fɔ Segu mɔgɔ tɛ bilen k'a bɛ appui ɲini Seware fɛ donc ni i sera Kayi avion bɛ sɔrɔ Kayi des types d'aéronefs minnu bɛ se ka Kayi kɛlɛ kɛ i n'a fɔ attaque min kɛra Kolokani Kayi base bɛ se ka wuli ka taa attaque fɛn na ye urgence la a ma se bilen n'a fɔra ko Mopti o tuma na ko Senu ka wuli Basan ka wuli ka fɔ k'a bɛ taa intervention na Mopti non an ka baara bɛ ka dilan ten de kelen kelen ka na baara minnu na a bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin de ka na nin ye félicitation de ye nin ye bonya de ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ni dugu ka bon avion de jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ la kosɛbɛ mais hélico minnu tun b'an bolo hélico ninnu dɔw ye 500 km à l'heure ye
a dɔw ye 450 km à l'heure ye o ye n'a y'a sɔrɔ o charge b'u kan ni charge t'u kan dɔw bɛ taa 750 km à l'heure la olu ka suma bi ni dugu attaquera mais i b'a k'a fɔ fɛn min ye albatros ninnu ye olu ka teli ni hélico ye mais i b'a k'a fɔ Sukhoi fana ka teli ni albatros ye mais albatros ni Sukhoi ni ɲɔgɔn cɛ différence ye mun ye albatros bɛ renseignement kɛ a bɛ reconnaissance kɛ mais Sukhoi tɛ renseignement kɛ ale tɛ reconnaissance kɛ ale ye avion d'attaque de ye avion de combat de don a bɛ gosili de kɛ. Donc voilà un peu. C'est pour cela Assimi, il connaît maintenant, il a pu exprimer le besoin militaire de l'armée malienne. Et c'est ça qui est très très important. Avion tant durum nana mandat do la de mais ñene avion nu nafa de fina ka fo avion albatros nafa folo folo entraînement be i digi abaw digi awteta war do kata bourse ñini ga di du woro maka ka ta cedon formé donc voilà un peu l'idée de l'armée malienne sinon système de défense aérienne on fait soro la au système de défense aérienne on fait soro la au ban permet ko do kera nanda do la mikla ko e nanda do tesid la mikla ko lu ñefina ale ka bare ko lu na ñono di bali voilà ok Boubou an bɛ don an ka deuxième thème kɔnɔ joona ka ɲini hali bi an filɛlibagaw fɛ ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ Boubou tɛ se ta an bɛ tasi bila kɛ ka se an ka finitigilaka minnu binna ani civil minnu tora a la an bɛ tasi bila kɛ ka su bɛɛ lajɛlen ma minnu bananen don ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka Mali basigi an y'a ye attaque in depuis a daminɛna Boubou an ye kibaruya caman mɛn a kan dɔw yɛrɛ ko kan wulila ko kan jenina attaque in daminɛnen fo ka na se bi ma an bɛ se ka jumɛn faamu Musa problème dɔ bɛ Mali kan na Mali kan ni civil biurugelen don ɲɔgɔn na tɛsi dɔrɔn tɛ kan bɛɛ de don ne tɛsi kan ta k'a lajɛ dɔw ka du fɛnɛ bɛ kan yɛrɛ ma n'a ye sniper jɛ a bɛ don dɔ ka so kɔnɔ ka marifa da a bɛ se ka tiri kɛ ka mɔgɔ jigin k'a to dɔ ka so kɔnɔ donc ninnu ye gɛlɛyaw de ye Mali kanko la filanan ye mun ye a bɛ wagati jan bɔ Niger taara ka taa Mali ka armée ɲɔgɔnna camion a taara o san n'o ye marque Kia ye a taara 300 véhicules marque Kia san depuis o la Mali armée y'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛ ka mobili ninnu Mali ka mobili ɲɔgɔnna k'a kɛ sababu ye Mali k'i sigi k'a fɔ ko nin y'a ka mobili natɔ ɲɔgɔnna ye a fɛn dɔ ko b'u kɔnɔ wa gansan tɛ Niger kun tɛ marque Kia san mais a y'a k'a fɔ marque Kia de bɛ armée Mali bolo a y'a dabɔ kama ka taa Kia français y'u dɛmɛ u ye Kia 300 de san o Kia 300 mun filɛ nin ni centenaire ma farati a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye armée Mali mobili natɔ ye a bɛ kɛ armée yɛrɛ kɔnɔ ko nin y'ale ka mobili natɔ ye yan'a k'a fɔ k'a b'a identifier o y'a sɔrɔ u ye attaque wuli o kɛra a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye u y'o baaraw de kɛ ya 8 mois n'an b'a dɔn k'a bɛ laban nin ma wa Ala ni armée ka wulikajɔ a ko danna sira la filanan kɛra mun ye o kɛra fɛn min ye français ka drone mun tɛmɛna ka survoler ka munumunu ka tila ale talen kɔfɛ quelques minutes kan attaquera ale de kan kɔnɔna photo ta c'est pour cela n'i ye k'a fɔ u ye roquette minnu fili an ka sɔrɔsiw ka ca yɔrɔ min na u ye yen attaquer o da to ne k'i ma n ko a Mali bɔra ka Mali ka chasseur minnu Mali bɛ ka avion type façon minnu ɲini sisan ni chasseur minnu bɛ n'an da ma t'o la olu de mago bɛ na n'o ye Sukhoi MiG 35 ni MiG 29 ni MiG 35 ye n'olu de nana ka fara ninnu kan o de bɛ kɛ sababu ye o tuma na n'i donna an ka territoire kɔnɔ an b'i rappeler n'i ma sɔn an b'i accompagner fo k'i labɔ donc a bɛna ye k'a fɔ olu ka drone de nana ka pan ka kan kɔnɔna photo ta k'a transmis o bi fɛn fɛn filila a bɛɛ filila ni o position dilen ninnu de Ala ni sɔrɔsiw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'i y'o bɔra yen kunun n'i y'a ye test libéré la u ma se ka kan minɛ k'a t'u bolo avion minnu présenté la Sukhoi ninnu a kɛra présenté la yɔrɔ ma dɔrɔn 14 heures waati sɔrɔ u yɛlɛnna a kɛra cogo di minnu ka avion d'entraînement don a ka premier essai yɔrɔ ka entraînement fɔlɔ kɛra test kɔni libéré la o ye entraînement dɔ ye o avion ka yɛlɛn kunun 14 heures 19 heures y'a sɔrɔ a ye kan libéré k'a ko a ye test libéré k'a ko k'a jɛ passe masabla ne jateminɛ kɛ n y'a f'i ye roquette min b'a la fɛn b'a la panel min b'a la a bɛ fɛn min ye 250 roquettes de ta avion in b'o de ta bombe fitinin ninnu a bɛ 750 kilos de ta bombe na sans compter le port des missiles a ta test kunu a ka première intervention yan'a ka don su la o tuma sɔrɔ a ye ninnu yɛrɛkɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na ka fɛn bɛɛ kɛ a y'a dɔn ko mɔgɔ de bɛ ninnu kɔfɛ min bɛ position d'u ma terroriste bɛ drone bɔ min terroriste bɛ avion bɔ min mais maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka fasodenjugu faransiw bɛ min don renseignement na Mali kɔnɔ c'est plus de 50 millions par mois u bɛ mɔgɔ lankolon sara Mali kɔnɔ minnu bɛ jamana d'Afrique ka jamana lagosi plus de 50 millions par mois
français bɛ mɔgɔ sara ni cogoya fila ye u ka mɔgɔw kulo bɛ na français ka vidéoman kulo bɛ ne la u b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka min fɔ wulibali de don a tɛ ci ni tubabu bɛ wari d'i ma u b'i ka vie de lajɛ ani ka commentaire tɔw b'i sara ten de n'i ka vie n'a ma yɛlɛ tɔw bɛ dɔ b'i ka wari la mais pour que vidéoman ka vie ka yɛlɛ f'a ka jamana neni ou bien ka jamana buruja ou bien ka kuma dɔ fɔ mun b'ale yɛrɛ bila kaso la taga la c'est pour ça u bɛ kuma dɔ fɔ kuma dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka attirer ka na parce que olu bɛ sara en fonction de commentaires en fonction de vie français bɛ vidéoman sara ten de fasoden jugu minnu bɛ b'u sara ten o de y'a kɛ français ka cɛ fɔlɔ de kɔnna k'a fɔ ko nin ye avion d'entraînement de qui date de 1968 ko cɛku tun bɛ entraînement k'a la c'est un français tubabukɛ de bɛ a titre k'a bila a y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn a ka vidéoman y'a ta u y'a yɛrɛ kɛ mais wallahi billahi Musa Mali faamaw wallahi u ye RFI gɛn u ye France 24 gɛn n'u ma denlankolonw gɛn i tɛ dugu foyi jɔlen ka denlankolon caman to yen e dafaralen maa jugu e bɛ sɔn cogo di ka président soutenir président min ye avion san ka to dugu ma ka avion san ka to dugu ma juguya bɛ tɛmɛ o kan wa han n ko kɔnɔ nafa ye pani ye e bɛ sɔn ka bila président kɔ président min ye avion yɛrɛ sanni i ma avion min san k'a tigɛ an b'o bɛɛ président tɛmɛnen yan ka avion san k'a tigɛ denmisɛnnin minnu nana fanga la ka taa avion san a b'aw jɔ o ma ko tɔnfagala ni min y'a dɔn ko tɔnfagala don o k'a ka du yɔrɔ fɔ k'a di ta armée mɔgɔw ye n'a y'o ka du gosi ni tɔn don ni tɔn tɛ ni su min yera ni tɔn su don ou bien an ka taa essayer ka dɔ ka du la nin tɛ juguyakan yɛrɛ dan ye wa e tugura président ko ye président mun ye avion san dugu ma e tugura président ko ye président mun ye avion jɔ donné missile solaire tun bɛ Mali bolo à portée 1500 km i b'i to yen nɔ la ka dugu kelen attaquer ka dugukolo ci ka avion k'u san k'u tigɛ il y a des colonels qui ont démissionné a colonels bɛ a dɔw bɛ tiɲɛ so bi n t'u tɔgɔ fɔ a dɔw ko n tɛ k'olu to u y'u ka galon bɔ k'a da ka bere bɔ k'a da ka taa retraite la bilahi ko mɔgɔ tɛ nin kɛ u ye armée da k'a tigɛ u ye char d'assaut jɔ n m'a f'i ɲɛna sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun bɛ char dɛnɛmɛ bɔ ka taa u ka foro la u ka foro groupe la o officiers tun bɛ yan ka char dɛnɛmɛ bɔ ka taa u ka foro groupe la u ma deli k'a dɔn ko armée ye fɛn min ye des jeunes sont venus ils se battent pour la nation et k'i miiri avion 11 12 kunu don kelen hali n'o kɛra kulonkɛminɛ ye i t'a la fɔ n'o ye aw tugura président n'u denw kɔ yan olu taara ka taa marifa kɔrɔ san ka na n'u ye ala kana cɛmisɛn barika ban diɲɛlatigɛ la i kɛlen mankan wulila yan fasodenw ni halaladenw ye ala minɛ est ce que b'a kalama sɔrɔsi a t'a la bɛɛ ye marifa ta ni musow u ka dugu bɔ nɔgɔ la olu ma armée tɔgɔ fɔ n kɔrɔ dragon sigilen bɛ yan ale y'a segu ta k'a lajɛ maaw tun bɛ bɔ n'u den ni kɛlɛ bɛ sen na k'a fɔ ne bɛ n den bila ka bɔ n'o tɛ halalaya kɛlɛ don ni kɛlɛ banna k'a sɔrɔ k'an ka duba sen t'a la an ka halalaya bolo bɛ fanga la denmisɛnnin sɛgɛnnen bolokɛnɛ de b'i sigi micro kɔfɛ denmisɛnnin jeunes b'a la ka sa denlankolonw b'u sigilen to bilahi n bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna ni cɛ o cɛ minɛn ninnu sannen kɔfɛ ni min dalen don a yɛrɛ la k'i ye den ye e ka bɔ i ka armée la gosi n'i ye den ye ni i tora yen ala kana fo ɲama ni min dalen don a yɛrɛ la a y'a kɛ ala ni kira kama i ka émission suit dans la semaine ni min ye den o ka minɛn ninnu lagosi wallahi i kaso tɛ dɛ a bɛɛ ni alaw n'a kira cɛ ko bɛ k'i la i ma sigi ni min ye ni min ye den o ka minɛn ninnu lagosi i bɛ sɔn ka don cogo di walidenw de b'a la ka sa denlankolon b'u sigi micro sanfɛ ko tɔn basa i fa yira dɔrɔn i fa yira avion k'i fa bon k'a lajɛ ni tɔn don ni basa don e bɛna faamuya o de la sisan mais a banna dɛ l'État a pris sa responsabilité wallahi maliyɛnw ka maliyɛn musow ka soli ka wuli ka t'u ka impôt ni taxe sara maliyɛn k'u ka butigi taxe sara o ka taa don avion na ko ka Mali lakana denlankolon dɔ k'i sigilen to ko avion kunkoloni a fɔ k'i to yɔrɔ wɛrɛ dɛ i bɛ ne de Bumabele y'a f'i ɲɛna i bɛ émission bɛɛ suit i t'a mɛn n'i y'a bɔ i da Musa ni kale ala ni kala i ka radio so n'i ka télé so a tɛ dayɛlɛ tugun Mali kɔnɔ fo ka taa transition in ban o kɔni o décision kɔni n b'o f'i ye bi denlankolon kɔni tile min kɛra o banna dɛ mais a tɛ kɛ tugun n'i ye miiri T7 ma kunu tellement que jeunes bati T7 est ce que b'a kalama u nana ka na infiltrer mɔgɔw cɛla de mais avion min na waati min na ka na non kunu Mali yɛrɛ armée y'a dɔn ka avion yira sɔgɔma a ka intervention kɛ wula fɛ mɔgɔ tɛ k'i jɔ ma ko tɔnfagalan tɔn de ye mɔgɔ attaqué yan mais i ma Malien journaliste chroniqueur si da ye k'a fɔ ko o tuma faransi ka drone min panna Mali kan kunna i y'u da ka kuma o la wa
France ko drone de Mali photo ta ka position di ennemi ma u nana u ye obi mi fili a tara Mali sɔrɔsiw bɛ position min na u ye yen de bon ka yɔrɔ yɛrɛ kɛ i ye journaliste jumɛn i y'a a denmisɛnnin a mɔgɔ minnu bɛ France ka baara la y'u dɛn k'a fɔ ko ko nin kuma min fɔra ko nkalon don wa i bɛ ka avion min n'a gosi o avion de yɛlɛnna kunun ka taa nin yɔrɔ ninnu libéré hali san yɔrɔ bɛ sous contrôle de l'armée malienne. C'est pour ça que le Mali a armement sans côté terroriste. Mali a des terroristes qui sont galés. Puissance nous met terroristes coffre. Mali bigi la ben kolle kono. Wa France ni Mali te franyona avant 5 ans. Ibi sibe shibonde kono na la mo munu shijo ka kono. Ibe kla terroriste ko be galo na ibe ta à travers les pays voisins. Mali ni dobe se nyoko ma France bina apila. Na ma ke ba fo matu. Parce que France ta bana Mali ko la peu. Non, avec Douin attaqué. C'est pour cela Mali ni Russie la coopération kunu anya diversifier ka do fara kan tugu entre le Mali et l'Algérie base où nata sigi passable la fin fla de do Algérie Algérie a fam kunu ne ko fla de do u bɛ Maroc labɛn ka Maroc su ka bila Algérie la u bɛ terroriste bila Mali la u bɛ fɛ Mali ni parce que Sahel kɔnɔ Mali ni Algérie de ka bon n'u ye Mali ni Algérie bi o ye Sahel kelenw ta ye basabla président langolo minnu bɛ minnu ta dɔn min don balani fɔlɔ minnu bɛ Bazoum n'a ɲɔgɔnnaw olu ye mɔgɔw ye minnu n'olu ye ta kalama ko armée yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ n ko 4 ans avant Niger tun bɛ Mali ɲɛ puissance militaire la mais bi avec colonel Assimi Goïta Mali bɛ Niger ɲɛ mais n ko Niger ka bon ni Mali ye Niger ye 1,600,000 et quelques kilomètres carrés à Maroma a bɛ Mali ɲɛ a ka bon ni Mali ye mais Mali est super armé Niger bɛɛ hélico d'attaque 4 de b'a bolo tandis que Mali bɛ avion 11 san ɲɔgɔn fɛ tile kelen i tɛ ka armée fo k'a barikada aw ye dugu ci ka dugu yɛrɛ kɛ aw denw i ye Mali wɔri dun i ye den barikama y'a jɔn bolo a y'a fɔ walayi Ala tɛ sunɔgɔ n'i ye cɛ o cɛ ye e ye masaya kɛ e ye dugutigiya kɛ e ye alimamiya kɛ e ye waritigiya kɛ Ala m'e ɲɔgɔnna bɔ i denw na bilayi ka sɔrɔ ye nkalon ye Mali fanba jugu k'u yɛrɛ ɲininka k'u denw lajɛ u bɛɛ ka u tɛ ka so san France ni fɛnw na bi u salen kɔfɛ nin u ka dossier tɛ tribunal la a ye taa tribunal la bi a ka taa lajɛ tiɲɛko mankan min bɛ yen a bɛɛ ministre kɔrɔ denw ye n'i ye ka to dun ka na min ka togo ji min Ala t'o to kolonkolon kɔnɔ ka fantan ka wari k'i b'i den ka siniɲɛsigi ɲɛbɔ Ala ka nin ɲɛ datugu dɛ tiɲɛko mankan bɛ wuli donc bi k'a f'i ɲɛna Algérie a compris que Mali n'ale de ye ciblé o de to Algérie kun b'a fɔ o de to Algérie a fɔ Mali ɲɛna bɔ dissuasif kɔnɔ k'i jɔ attaque niveau yɛrɛ la o de to Mali ye système de défense aérienne fana nana kunun minnu n'a bɛna Kayi yɛlɛmani k'a b'o la ka na Bawulen kɔnɔna k'a b'o la ka na Kolokani o secteur fɛn fɛn bɛ ka munumunu ka na jusqu'à ka na vers Guinée ka na Sénégal ni côté fɛ ka na Sikaso mara kɔnɔna fɛ u y'a système défense mina installé ka yen bɛɛ kɔlɔsi parce que an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka bɔ centre la sisan ka jigin ni Kolokani fanfɛla ni yɛlɛmani côté ninnu de ka na Eba Gadaga kɔnɔna ninnu na ka na ka yɛlɛn ka na donc an bɛ t'u kunbɛn yen c'est la raison pour laquelle nin migi minnu nalen filɛ nin ye fɛn nin avion minnu nalen filɛ nin ye Albatros ale ka baara de ye ka reconnaissance kɛ sɔgɔma o sɔgɔma nin yɔrɔ ninnu na parce que hali koro kɛlɛ mankan mun y'a gɛlɛya avion nana gosili kɛ yɔrɔ min na u bolila ka don Burkina tout de kɔnɔ bon n'an donn'u nɔfɛ yen Burkina bɛna fɔ ko wa k'an donna ka territoire kɔnɔ mais alors que jugu bɛ gosili ka taa i dɔgɔ e de bara c'est pour ça le Mali a compris Mali fana ni avion minnu san nin avion de reconnaissance don avion de consensus do a bɛ renseignement fana ta donc n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ attaquer sɔgɔma o sɔgɔma avion de ma wuli ka taa jɔ o kunna et pour la phase prochaine avec les Iraniens ye système de fɔ an b'u fo k'u barikada u kan ka don de renseignement fana di kan o kan sɔgɔma fo wula fɛ drone bɛna jɔ a kunna k'an bɛɛ drone n m'a fɔ drone d'attaque dɛ n ko drone de renseignement ale yɛrɛ wari man ca a tɛ tɛmɛ 801 millions kan a drone bɛ n'a batterie déchargera batterie secours bɛ i b'a don a la sɔgɔma fo su k'a bɛna wuli k'i jɔ. Ni a bannen dɛ anw tɛ terrorisme tɛ Mali la dɛ puissance de bɛ terrorisme kɔfɛ wa Mali bɛ ka se terrorisme Mali a fait l'objet de 10 attaques en 10 jours 4 attaques kɛra Kolokani Sɔgɔmada kelen 3 attaques kɛra hali président Siyɔrɔ attaque kɛra Mali la mun de tora tugun donc an ka bɔ juguya minɛn kɔnɔ an ka bɔ juguya fin kɔnɔ an k'a dɔn ka fɔ cɛkɔrɔbaw tɛ se ka min kɛ nin jeune ninnu y'a kɛ cɛkɔrɔbaw dɛsɛra ka min kɛ ces jeunes là sont venus a mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ aéroport la kunun a mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ aéroport la a bɛɛ tun ye denmisɛnnin Assimi ye si min balo Assimi se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ balo n'a ye Assimi jaabi Assimi bɛ Mali ta k'a di France ma k'a ka wari minɛ bilahi ni Assimi ko bi France bɛ min kɔ k'a b'a kɛ ko k'a wari d'a ma a ka haramu France b'a kɛ Assimi b'a ka wari minɛ ka Mali to yen
mais a y'an miiri Assimi den bɛ kɛ cogo di 2 ans 3 ans après Assimi muso bɛna ɲɛnamaya kɛ cogo di tubabu dun tɛ Assimi to yen fo ka diɲɛ wuli o denmisɛnnin barika bannen wari jugu minɛla minnu bɛ faso kɔnɔ k'u b'u jɔ k'u bɛ kuma nin tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ nin y'an jeunes yɛrɛ de nɔ ye ni min ye den ye e ka bɔ dɔrɔn nin semaine kɔnɔ fo dimanche an ka dɔ mankan mɛn a banna ka ban dɛ avion i b'a mankan mɛn wa i b'a gosi ka nɔ mɛn l'armée monte en puissance n'i ma sɔn a ma tenue don an tɛ ka terroriste ta armée kɔnɔ ni min y'a dɔn k'a fɔ k'i ma jɛnɛ taa tenue ta on doit prendre an kan ka 26 000 ex-combattants ta bon n'i y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na e b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ yen o tɛ fɛn dɔn taa tenue ta n'i y'a mɛn i b'i da ka manamanakan fɔ dɔ de bɛ k'i lakana dɔ de bɛ k'i lakana donc sɔrɔsiw ka saya tɛ kɛ fu ye civil ka saya tɛ kɛ fu ye anw b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na anw ni terroriste tɛ ɲɔgɔn na galon don mercenaires de bɛ Mali la mercenaires de bɛ Mali la terroriste tɛ u bɛ ka don à travers les pays voisins a pays voisin fɛn avion in sanna kunun pays voisin bɛɛ y'a dɔn min bɛ yen a dafa Mali dafa jamana bɛɛ y'a dɔn ko dɔ bɛ sen na an ni mɔgɔ tɛ o mais n'i y'i ka dugu kɛ batɛmɛsira ye an tɛ s'i ma dɛ mais an bɛ terroriste gosi f'i ka territoire kan ni Mali y'a sigi k'a bɛ terroriste kɔnɔ k'u kana attaquer wallahi foro de Bawule foro de Garangale foro de Tanju foro de Bambadju c'est rempli de terroristes c'est les pays voisins qui les entretiennent. Pour preuve, quand on a attaqué Domina, il y a plus de 12 citernes à Burkina Kana bien biscuit. Et galé 12 citernes dans zone d'insécurité là. Il y a mené ka o carburant de terroristes tra koro. Il y a autre carburant problème mais vous pensez que nous on est bêtes? 12 citernes remplis de carburant. Depuis ministre de rotation jora avec tout dit Mali avion munu sa ni ministre en tiare kata duguma ga u minimum do nu ba rodon dugu u ci da rodon trop si fan la Mali bolo Mali wi nga kay minimum domi u ko le min do rom na ko le si mi ke u ta ro yo ko centen si be elema parce que nous min do rom na be si de kala u be mo kelen sara 50 000 ni armée temena 600 e ka fodoro ko wa ko armée temena 30 000 itaye ka fodoro armée nyasin sramma min do na sram fa ma fuma ko éclaireur ou bien wawaro doma poseur de mine ou bien watan doma donc ni armée bi ka tɛmɛ e b'a fɔ ko allo ouais a bɛ sira ɲuman kan ko mine bɛ sira armée b'o kan tu as 30 000 e mɔgɔ min mine posé tu as 50 000 a mɔgɔ fɛn fɛn minɛ la u ɲininkara ko mine donna yɔrɔ min na k'i b'a yɔrɔ dɔn ko signe dɔ de kɛra o signe parce que 6 mois après o b'a sɔrɔ fiɲɛkolon bɛ ci centre ye fiɲɛkolon de bɛ ci fiɲɛkolon a bɛ ta ka bɔ yen bon bi an tɛ jigin dugu ma dɛ an bɛɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ de i ka mine yɛrɛ de bɛ taa yɛlɛ a kan. Voilà. An y'a ye k'a fɔ T-Site kɔni kɛlen don kabako yɔrɔ ye parce que nin t'a attaque ko fɔlɔ ye attaque bɛ ka caya alors que a dun bɛ zone des 3 frontières la an bɛ se ka jumɛn fɔ kɔrɔ ka fɔ la est ce que a ma se sa an ni minnu yɛrɛ bɛ frontière la an ka fara ɲɔgɔn kan. T-Site tɛ se ka to yen sa Musa e ka kuma a bɛ fɔ T-Site de ma ko la zone de Gourma o y'a tɔgɔ wele tɔgɔ wɛrɛ ye c'est la zone de 3 frontières n'u ye gosili kɛ Niger u bɛ don T-Site kuluwo de kɔnɔ ka t'u kun bɔ Burkina. Nous sommes gauchis qui Burkina, nous sommes doués de Katabo Wataguna, Gao. Nous sommes Gao Wataguna, qui donne nous 64 morts. Car donc, Kamro, Dakou, Kantik, Kamro, Fra. Nous sommes dans le Niger, Niger maintenant, nous sommes Watagana gauchis. Nous sommes la plus grande base aérienne française avec Gaoudi. Nous sommes renfort la Wataguna, dans la zone sécurisée. Donc la zone de France français 9 ans qu'il y a combien de neuf français est Mali c'est la T-Site de tout mais c'est quand erreur que mettez quand c'est quand ni dugu de nyamina no nyogona donc mo be don to parce que Mali quand nous fene ferkelade buru ferlade ese ni mo sube kan tiesi ka temekata ali kati kan ma kati kan atake tenia ka bo kati koko kana oro mu fene ba bilu ko population civile temesala de mais ngudu nani yene véhicule piégé la kata adaka ba ko be oroti. Donc, attaquer ce que la population a participé à attaquer. Il y a attaqué les Dougou là. La population a attaqué empêché. Mais ni attaquer qui bouge qui d'affaires sur le mais attaquer empêché. Il y a un renseignement. Donc, il faut que chaque Malien soit soldat, se comporte comme un soldat, défend son pays, ait amour de son pays. Béguer demande de me attaquer empêché. Attaquer empêché, il va aussi vouloir des boulots. Mais quand attaquer quand on voulu, on veut sur ce qu'il y a des boulots. Albi manga question jabe noko est-ce que ama sesa ane munum be
frontière kelen an ka fara ɲɔgɔn kan ne k'i ma n'olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que olu yɛrɛ de bɛ ka contribuer test binni na n b'i hakili lajigin André Bougane véhicule minnu bɔra Niger ka na u y'a dɔn k'a fɔ Mali radar ninnu bɛ fɛn caman ye u bɛ objet volant ye u ma wuli avion na sanfɛ u ye BJ de ta ka tulu ɲɔgɔn mun BJ la ka cɛncɛn da BJ kan donc a bɛ k'i kɔnɔ ko cɛncɛn de don u bɛ Imri han 500 km u bɛ ka na boli u y'a boli 2 mois kɔnɔ u bɛ na dɔɔni u b'u jɔ u bɛ na dɔɔni u b'u jɔ BJ rempli de bombes ka tulu nɔgɔ k'a la ka cɛncɛn da kan donc a bɛ k'i kɔnɔ ko cɛncɛn fuga de don a bɛ ko cɛncɛn kulu de don mais n k'u bɔra Niger de Niger Bazoum ye terroriste minnu bila don min na Mali bɛ an ka kan bɛ ne filɛ nin ye Boni kɛrɛfɛla la min attaquera fo 27 morts kɛra mais n ko olu ka mɔgɔ Bazoum ye terroriste minnu bila o mɔgɔ 7 de yer'a la a ye terroriste bila 3 jours u ye Mali attaqué mais n ko France kelen taara Niger de France bɛ ka na terroriste ɲinini na Bazoum bɛ terroriste bila cogo de bɛ taa teriya kɛ Bazoum fɛ terroriste minnu ye kan attaqué o terroriste ko k'olu ye kan attaqué ko parce que ko Wagner bɛ yan France fana ko Wagner bɛ yan donc la France et les terroristes ont les mêmes revendications cɛman fana y'a fɔ o don k'a to Côte d'Ivoire ko Wagner bɛ yan dɛ ouais ne tɛ jigin olu la sa ne tɛ jigin olu la o Azam dossier b'an bolo yan a chèque ni fɛn bɛɛ don dɔ la n bɛ na o m'o o dossier publié o baara minnu kɛra o tu sais que n bɛna o de ɲɛf'i ɲɛna quoi ministre kɔrɔ caman bɛ Mali la o ma wele o ou bien premier ministre kɔrɔ caman bɛ Mali la olu ma wele o Musa e k'i bolo jɔ Mali famakɔrɔ dɔ ka du la bi ni mɔgɔ b'a kɔnɔ tugun i bolo jɔ i bolo jɔ Mali famakɔrɔ dɔ ka duba la ni du ma ci mais n ko wari ɲini fu de don ka wari dun ka t'i sigi wali jamana kan i ni balima tɛ i ni teri tɛ i ni foyi tɛ e yɛrɛ kan ka ɲugu i yɛrɛ la quoi e kan ka ɲugu yɛrɛ la wallahi maliyɛn fantan ka wari ye ɲama de i y'a dun ala t'i to hali kuwa mɔgɔ min y'a dun u kana saraka bɔ dɛ u kɔ 7 ala b'a bɛɛ jasi u den u mɔden o fana den hali 2000 an ka gasa an bɛ 2022 la 2400 i b'i bolo jɔ nin den ninnu na ko nin kun ye karisa kɔrɔba dɔ den a den bɛ lafu a kɔnɔ a si yɛlɛma ko 7 ala t'a to yen a promotion u bɛ cogo di bi u bɛɛ mankan ma sumaya i b'i sigi i b'a lajɛ ala tɛ sunɔgɔ dɛ wa nin y'a daminɛnen dɛ ala kɛlɛ daminɛla ka ban voilà ok Bobo ka bɔ o kɔnɔ na an bɛ don an y'a ye k'a fɔ an ye armement sɔrɔ an ma mɔgɔ ka communiquer an yɛrɛ ma ne kɔni ma politicien caman ka communiquer mɛn a ko kan ka armée soutenir m'o mɛn attaque in fɛnɛ na fɛnɛ tuguni min kɛra T-site ma communiquer fɛnɛ caman mɛn o tuma na jumɛn bɛ yen faso kɔni tɛ yen nɔ Mali ko k'a ye mercenaire minɛ e ye politicien dɔ ka communiquer mɛn mun de la ka Mali sɔrɔ k'e politicien ka communiquer mɛn donc e bɛ ko politicien communiquer i b'o bɔ kuma kɔnɔ mais min f'i ye dɔrɔn Musa a ye transition in soutenir a ye Choguel a y'a remercier a ye Choguel remercier Choguel nani santé en une année Choguel a pu quand même conduire ces jeunes là parce que Choguel a ka vie de sacrifier ni i bɔra premier ministre la i bɛ taa Nations Unies na baara la n'i ka dugu feere mais ni Choguel bɔra premier ministre la Nations Unies t'a ta parce que a ye Mali sama ka bɔ Nations Unies ka jɔnya ni janfa kɔnɔ donc Choguel n'aura plus de promotion pour des postes dans les organismes internationaux Choguel y'a kɛ damali de kama n'o tɛ n'a ye Choguel jaabi nin ta ɲɔgɔn kan diplomatie ka taa namiya kuma fɔ ouais nin kɛra tan dɛ on est des pays frères on est des pays amis mais Choguel bɛ kuma paralen de f'i ye Nicolas Norman ko ouais ko Mali France ye terroristes formé yan ka rebelles dɛmɛ yan jɔn bɔra Mali politicien jumɛn bɔra k'a ka communiqué contesté hôtel min yɛrɛ aéroport la ni mercenaires jiginna kɔnɔ jɔn y'a contrat signé minnu bolila bi olu bɛɛ b'a kalama ko hôtel in bɛ aéroport la hôtel kɔrɔ de don wa n ko hôtel kɔrɔ de don Mali faama tɛ yen min ma deli ka d'a kɔnɔ hôtel min fana aéroport la ni Assimi nana ka na a fɛ ni mercenaires bɛ jigin a kɔnɔ hôtel in bɛ yen ça fait plus de combien d'années ninnu bɛ se ka kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ wuli wa i k'i sigi a lajɛ a bɛɛ banabaatɔ bɛ sɛgɛn na n'o ma kɛ i bɛ si bɔn tigɛ kɔnɔ est-ce que i bɛ tubabu dɔn ni tubabu y'a k'i nafa banna i bɛ tubabu ta bannen de la o tubabu b'i utiliser ka jamana kama n'i nafa banna i bɛ tubabu ta bannen i la n'a ma kɛ i b'a fɔ ma tu i sigi i bɛ nin bɛɛ natɔ ye est-ce que i b'a kalama a bɛɛ bɛ na nacogo la fɛn yɛrɛ hinɛ b'i minɛ faso wari kan'a kɛ dɔrɔn n'i y'a ye bi
Mali politicien sisan Mali bɔ nɔgɔ la parce que mun na Faransi b'i lebu dɔ dɔn ni Faransi b'i lebu Faransi bɛ mɔgɔ lebu de se ka Mali bɔ nɔgɔ la n'i y'a ye ni sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu nana parce que fantanw de don n'u ye Mali wari ta don o don n'u ma bɔ yen sini Ala kana foyi ɲ'a ma parce que Faransi b'u lebu i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɛbɛn fo CFA CFA ye Faransi de ta ye a bɛ wari min bila ka na a b'a numéro ta a ordre de billet a fɛn bɛɛ b'a bolo i b'a virer banque fɛn fɛn la a b'a dɔn ni Assimi ye faso dɔrɔmɛ 20 suɲɛ n'a ma lebu o dugusɛjɛ ka ku sama ka bɔ n na c'est pour cela tout le monde se méfie nin ye jamana wari barikatɔ de nin y'a garantitɔ de i b'a don avion na i b'a don minɛn na a tɛ dun i y'a dun an y'i ye an y'a dun dɔrɔn an y'i ye voilà. Sinon an bɛ na e fan fɛ test tɛ attaque la population kan ka jumɛn kɛ parce que an y'a ye nin wagati la an bɛ ka attaque fan bɛɛ fɛ. Musa ni i b'a fɔ k'i bɛ kuma jamana ko la a bamanankan yɛrɛ jumɛn ye faso tɛ yan ɔ fa tɛ maa min na e bɛ so jumɛn ɲini o tigila maa na ɲininkali de b'o yɔrɔ la y'a mɛn dɛ den o den wolola n'a m'a fa kana a bɛ bɔ fa ka so ka yɛlɛma sigiɲɔgɔn ka so wa n'a ye barita daminɛ don min na a bolo bɛ don sigiɲɔgɔn fɛ k'i kɛlɛ dɛ o kama ne ko n ko maa kana maaw bɛɛ minɛ kelen ye dɔ bɛ wele nafa kama dɔ bɛ wele dusukasili kama n b'a misali nɔgɔma d'i ma waati min na kɛlɛ in juguyalen don n'a fɔra ko u bɛna sɔrɔsi denmisɛnninw da e m'a ye kabi Lazara waati dɔw tun bɛ wuli u bɛ taa ara minɛ dɔw bɛ taa n'u ka teminɛnw ye ka t'u sigi mais i b'a dɔn ko minnu bɛ taa Lazara waati minnu bɛ taa ni teminɛnw ye ka taa te wuli yen nɔ olu kun tɛ sɔrɔsiya nɔfɛ u bɛ taa sigiyɔrɔ de ma minɛ denmisɛnnin minnu jɛnnen don ni ko u bɛ taa u ka sa fasoko la ka sigiyɔrɔ ma minɛ ka sɔrɔ k'o feereli daminɛ olu ma k'a wari bila u ka se ka taa so nin fɛn ninnu filɛ nin ye a ka bon ne ka kuma fɔta ma basa ni ko ye maa tɔɔrɔ ka se hakɛ dɔ la i kuma tɛ o waati ye ɲɔnɛ i lamɛnbaaw yɛrɛ bonya kama kuma porotele dɔ bɛ nin b'i da mɔgɔw t'i bisigiya n'i bɛ sɔn kuma min fɔli ye o kama ne bɛ siga kuma na waati dɔ la kuma fɛ siran kuma tɛ dɛ mais maa minnu y'i kanu n'u b'i bonya fana i bɛ bonya dɔ sigi olu ma kɔrɔfɔ fɔta kɔnɔna na ɲɔnɛ maa bɛ den dɔ wolo halala don mais i ta tɛ dɛ kana segin a la fiyewu ne bɛ tile ko n dalen da ye n ko ɲɔmɔgɔden jogo kelen tigi a ka fisa ni halala ɲɔmɔgɔden danjogotigi ye dɛ nin ye ɲɔmɔgɔden nka jogo kelen dɔrɔn ne b'a la a ka fisa ni halala ye jɔlen ye ɲɔmɔgɔden tan jogo bɛ halala min jɔlen la diɲɛ tɛ wuli ka Mali to Mali tɛ wuli ka diɲɛ to wa an fɛn o fɛn filɛ an bɛɛ bɛ nkalon la an da tɛ tiɲɛ an bolomada yɔrɔ tɛ tiɲɛ ye fana y'a mɛn dɛ mais manifin ka kɛta de ye tiɲɛ ye i mana min kɛ o de ye tiɲɛ ye nin ko ninnu filɛ nin ye an b'a sira kan nka a ɲɛ bɛ sɔrɔ k'a fɔ faamaw fana ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la mun na maa o maa bɛ Mali kɔnɔ ko o bɛ se k'i mago dilan minnu bɛ kɔn ka don yɔrɔ sɔrɔ n'u tɛ fɛn ye u bɛ bali i n'o tigi ka ɲɔgɔn ye i mago dilanli la dɛ n'o tɛ se ka karisa n'i ma tɛmɛ karisa fɛ i tɛ se ka karisa n'i ma tɛmɛ karisa fɛ bon maa min bɛ tɛmɛ ale fɛ kɛ e ye n'o tigilama m'a ɲɛfɛ ou bien a ka sɔrɔta ma sɔrɔ o bolo o t'i ye o b'a sɔrɔ i bɔli dingɛ kɔnɔ o dalu dɔ de b'o bolo et puis u kana jɔ mɔgɔ la lamɛnni na u kana jɔ maa la dɛ karisa bɛ su dɔn a bɛ tile dɔn n'i taara baro kɛ su dɔnbali ni tile dɔnbali fɛ n'a ye fɛn f'i ye don o don min tɛ su dɔnbaliya kuma ye min tɛ tile dɔnbaliya kuma ye o fari i ka dɔnni kan o de yɔrɔ tun b'i jɛ y'a mɛn parce que jamana in a gɛlɛyara yɔrɔ min na a dabɔ la an kun ye Musa Tilew ye o ye sɔrɔsiw makoya population yɔrɔ n b'a dɔn n'a faamuna kabi Modibo Tile yɛrɛ o ye sɔrɔsiw makoya population yɔrɔ kabi Modibo bɛ na don min na y'a mɛn lɔgɔliso yɛrɛ la a tun bɛ f'i ye ko karisa den ko n'a ma nin bɔ denmisɛnninw cɛla k'a bɛ dɔ ta jogi yan ko nin ye baga den ko a tɛ taa nin di sɔrɔsiya la wali kelen nin yan falibo de bɛ nin kun na a tɛ taa nin don sɔrɔsiya la donc maintenant mɔgɔw sina ka sɔrɔsi kɛ maa min ye minnu hakili ka dɔgɔ u ka faamu ka dɔgɔ donc maa kekuma tɛ se ka k'a ye e bɛ mɛn kelen fi ɲɛna bi o ka n'u tɔɔrɔ dɛ walahi maanifin kekuma tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye hali t'i kɛ silamɛ ɲuman ye
barisa i b'i bɔ ko n'i dondugu dɔ k'o la maa min nalonnen don ale b'a dɔn a ka bon nin ko in ma a ti don a la fɛ a ti bɔcogo ɲini a yɛrɛ la dɛ a ti don de maa min nalonnen don nin ko in ye ne donko ye a ti dalu ɲini min bɛ se k'a bali ka don ko la dɛ a bɛ don dɛ mɛ maninfin kekuma i b'i donko n'i bɔko i b'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na i kan ka don fɛn min na n'i tɛ se ka don a la i t'a fɛ ka don a la sababu min b'i bɔ a ko kɔnɔ i bɛ na n'o ye i kan ka bɔ ko min na mɛ ni i ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la a la sababu min bɛ se k'i bala o ko kɔnɔ i bɛ na n'o ye mɛ maa naloma tɛ se k'o kɛ donc nalomaya maaw kan ka jamana ye de parce que a b'i ka hɔrɔnya n'i ka alaɲɛsiranya sabati mɛ n'i kekuyara dɔrɔn i b'a ni ko wɛrɛ don ɲɔgɔn na ka bɔda wɛrɛ ɲini o kow kɔfɛ u kɛlen ka population ni jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma waati nana se tuguni u tilala ka laban ko kura tuguni ka na jamanadenw k'olu yɛrɛ dama kɔ don ɲɔgɔn ma jamanadenw yɛrɛ dama kɔ donna ɲɔgɔn ma mun na i b'i a jate lajɛ yan nɔ mɔgɔ min bɛ bɔ a ka dugu la ka na n'a nan'i fɛ yen nɔ a ka bonya tɛ dugu wɛrɛ o dugu kɔnɔ maa si kan parce que a fa tɛ a ba tɛ a yɛrɛ bolo mugu tɛ maa la ziiri tɛ maa la o b'o kafalenya n'o yaadalenya daminɛ surtout n'a min ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ ka bila a yɛrɛ kun kaban tiɲɛni daminɛ na k'a sɔrɔ dalu foyi t'a bolo a ka yeɲɛna tɛ maa ɲɛfa a donkulusi tɛ maa ɲɛfa o kafa n'o yaada bɛ n'o la ɔ nana bɔ yen tuguni fanga ɲininaw ale ni diinɛtigiw diɲɛ sɔrɔ n'a tɔgɔ kama u yɛrɛ dama tilala ka ɲɔgɔn lagosi nka u ti jɔ ɲɔgɔn ɲɛ ma ka ɲɔgɔn lagosi mɔgɔw kan ka siran minnu kan ka sira u ɲɛ u y'olu de sara k'olu bila ka dɔ wɛrɛ lagosi k'u to o kɔfɛ donc a kɛra tigɛna olu ni mɔgɔ cɛ ɔ tigɛna min kɛra u ni mɔgɔ cɛ sisan n'o kɛra o ka hɛrɛ de bɛ dɔgɔya o parce que mali fanga ɲinan na min bɛ baara la a ka dɔgɔ dɛ bɛɛ bɛ balo politiki in ne la wa jama t'u bolo fana tɔnsi tɛ mali kɔnɔ yan min b'a fɔ ko nin ye ne ka parti politiki jama ya tɛ groupement ni association ye ba faamu u kɛmɛ k'olu de sigi jamana kɔnɔ nin musow b'a kɔ jamana kin kɔnɔ yan nɔ a y'a to an ka taa ale nɔfɛ an k'a nɛgɛ kana don an ka parti la o fana bɛ jama ta ka na n'a ye i y'a mɛn dɛ ni parti kura wɛrɛ mɔgɔw nana tuguni a bɛ taa o jama kelen jira olu la nin fana mana a bɛ taa jama kelen jira olu la o kama o yɛrɛ dama b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko mɔgɔ kana fulu ni militant don ɲɔgɔn na n'i ye militant bɔ a damana ka bɔ fulu kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa min b'u kɔfɛ hali u ka dukɔnɔmaa dɔw t'a la maro ni y'a faamu wa o kulumisɛnnin minnu sigira fana u bɛ tɛmɛ o caman de fɛ ka tasuma don jamana na i bɛ taa arajoso la émission de yen nɔ arajosow kɔnɔ ko club sigin tɛ min dɔgɔ la karamɔgɔ tɛ mali kɔnɔ yan nɔ min ka garibuden 15 tɛ kɛnɛ muga dɛmɛ fa dɔ fɛ a bɛ ka wajulu kɛnɛ bɛ sigi a dama na o karamɔgɔw fana tɛ yen nɔ fana ko tɔn tɛ min bolo fo orchestre b'u bolo sisan nɔ ka pasa dɔ la ka taa donc a bɛɛ bɛ na ni bɛnbaliya nasugu dɔ de ye min b'a to jamanaden yɛrɛ t'a yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na ɲɔnɛ nin gɛlɛn tɛ dɔgɔkun gɛlɛn don dunaji tɛna bamakɔ yan nɔ k'i t'a dunan yelen don a bɛ kin min kɔnɔ o b'a dɔn tigitigi nin tɛ maliden a ye ɲɛna na y'a mɛn dɛ i b'a jate lajɛ hali maa min bɛ yen nɔ y'a mɛn dɛ ni a bangebaa ye siya wɛrɛ ye mɛ ni bangebaa kelen ye maliden ye n'i y'a sigilen i bɛ maliyɛnya joli yɔrɔ y'a la hali ni maa ma f'i ye i b'a dɔn ko nin muruju dɔ bɛ bɔ n fɛ yen ɔ dunan bɛ dogo o la cogo di mɛ n'i y'a jira jamanadenw na k'a fɔ ko olu ye bolokɔfɛmɔgɔw ye k'u tɛ foyi la jamana kɔnɔ mɔgɔw b'a la k'u mago dilan o la ni tiɲɛnikɛla nana u ka foyi t'a la n'u bɛ dɔ sɔrɔ a bolo kama parce que u ye jamana sigi dɔ sɔrɔ de kan jamana in yɛrɛ gɛlɛya ye yɔrɔ min na dɛ o de don bon mi kelen kɔni fɔ an filɛ ka taa sira min fana ka nin ye u kana da terrorisme kɛlɛli ma dɛ u ka gɛlɛya dɔ don sariya la jamana kɔnɔ maa si tɛ se ka bɔ min kɔfɛ ka juges ni gendarmes ni policiers u ka gɛlɛya don ko la kojugu i ye kuma faamu wa nka gɛlɛya ka daminɛ olu yɛrɛ la ka jigin yafa kana kɛ maa si ka juguman kɛlen kɔ y'a mɛn n'o tɛ musa ni a ye kɛlɛ in kɛ k'a ban ka yɛrɛmabila in don sen kan an bɛ tila ka segin ko kɔrɔla min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye ko kura tuguni u k'a kɛlɛ fila da don ɲɔgɔn fɛ awɔ
n'u y'a kɛlɛ fila da don ɲɔgɔn fɛ an fanga bɛ so kɔrɔ parce que o bɛɛ ye sariya kɛ kelen de kɛlɛ ye i ma faamu nka u kana kɛlɛ wɛrɛ kun minɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na parce que a musaka ni a jama tɛ Mali bolo ka kɛlɛ caman kunbɛn nin waati in na an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan da o de kama waati dɔ kɛra ne ko n ko waridunna ninnu n'u bolitɔ tɛ ka ban u k'o waridunko jɔ fɔlɔ an ka nin ɲɛnabɔ n'an tilala kɛlɛ la an yɛrɛ dama min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o ɲɛnabɔ mɛ n'i y'a kɛlɛ bɛ dayɛlɛ dɔw t'a fɛ nin kuma an ka yɛrɛ ka ban parce que ni nin man kan banna olu lebu b'a kɔfɛ ni hakili tora olu la jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ u ka halalaya de b'i wajibi ka nin kɛ jamana ye an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ a ti jama yɛrɛ y'a mɛn a ti jama mɛ ni siya dɔ y'a jira k'a fɔ nin siya de bɛ ka fa nin siya de bɛ ka fa ou bien ninnu de maa caman fata don donc a t'a yɛrɛ jate jamana dɔ yɔrɔ k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ barajuru kelen in de la quoi y'a mɛn i ye min fɔ tesitiko la gɛlɛya b'a la gɛlɛya min b'a la o ye a ka ca la n'i ye sɔrɔsikulu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ yafɛ fa jama de bɔna ka ca ka taa kɔrɔnyanfan fɛ kɛlɛ la y'a mɛn o bɛ taa ninnu minnu nɔfɛ c'est-à-dire ne bɛ se ka kuma ka wasa n'a ye a kuma dɔ bɛ yen a ka ɲi ne da a ma maa wɛrɛ da n y'o f'i ye n ko ne mɔmuso ye arabu ye y'a mɛn mɔkɛ o ye maraka fila ye maraka ye i ye kuma faamu maraka minnu sigira kɔrɔbɔrɔw cɛ la u bɔkolo bɔra kɔrɔbɔrɔw ye tuguni i ye kuma faamu n ba dɔw tun bɛ o ye fila ye sara feere ni yuwaru ni ɲafungew y'a mɛn ani tɔnka ne tɔgɔ dalen don n ba yɛrɛ dɔgɔkɛ min na o ye muso min furu siri o ye tamasɛki muso ye ka sɔrɔ a cɛ fɔlɔ sara ka denw don a bolo ale y'a furu siri a ye den wɛrɛw sɔrɔ a la donc o tamasɛkiw ni ne ye kanɛmɛ ye donc kuma dɔw bɛ yen a ka ɲi ne da maa jɔn ma ye n'i taara yen fɛ bolo kan i ye kuma faamu u b'i ma minɛ maa yeleke wɛrɛ ye y'a mɛn u b'i minɛ maa yeleke wɛrɛ ye nka i ka manja bɛ sɔrɔ i kunnata min b'i kun o dunni hakɛ la donc n'u m'i minɛ u dɔ ye tiɲɛnikɛla bɛ don i sigilen kan u bolo n'o ka sɔrɔ ka tɛmɛ e kan parce que o tiɲɛni bɛ se ka fɛn se olu ma mais e tiɲɛni tɛ fɛn se olu ma k'a sɔrɔ e bɛ tiɲɛ olu de tɔɔrɔli balili kama u k'o yɔrɔ de faamu jɛma o finma o min bɛ taa kɛlɛ daga la a bɛ taa sigi dugu min da la a sigikun ye dugu in de tiɲɛni balili ye n'a tiɲɛna dugu in bɛ tiɲɛ ne b'o f'u ɲɛna n ko bɔnɛ o bɔnɛ ma sanfɛla to a tɛ dugumama to dɛ maa kan'i jigi da o kan fiyewu ko bɔnɛ bɛ sanfɛlamaw ko k'olu gosi ka dugumama to a tɛ yen et puis maliyɛn ka fɛn dɔ faamu futinɛ a fana tɛ maa si bolo tasuma fana tɛ maa si bolo bawo n'a ye dunni kɛ k'a ban n'a ma fɛn dɔ i bɛ bugurinjɛ de tora a yɛrɛ nɔ na a b'a yɛrɛ dun donc an kana dun n'an min ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ma ɲɔgɔn minɛ ni minnu ye si sɔrɔ u bɛ sigi a lebu kan o denw n'u musow b'a jɔnya k'u ɲɛna ne bɔra kuma na. merci ok an ka heure kofɔlɔ in sera Bobo ka da tulo kan ka dan filɛlibaga bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Cap Mali Plus an bɛ studio ko la an y'a fɔ a mɛnna min ye Adama Kasiawo ale waa saba ci an ma k'o y'ale ka contribution ye Cap Mali Plus bɛ studio ko la an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra appareil o a kɛra fɛn fɛn o dɛmɛ façon ka ca a kɛra duwawu ye o an b'a ɲini an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɛ ani an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko an kɔni an bɛ studio ko la Bo heure kofɔlɔ in sera awɔ ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo wala n'o tɛ ne yɛrɛ taayɔrɔ ka jan awɔ tilala Boubou maintenant an ye don tɛmɛnenw la maintenant français ka avion ye an ka espace aérien survolé jusqu'à 50 fois plus an ye o don test attaque fɛnɛ na don nana k'an foto ta ka taa donc Boubou pour que ninnu k'an ka force yɛrɛ senti au moins siɲɛ kelen ne ko n'u nana an t'u bunte k'u détruire siɲɛ kelen yan u k'an to une bonne fois o de kɛ de wa o de kɔlɔlɔ de b'a la o de kɔlɔlɔ foyi t'a la o de minɛ nalen fɛnɛ don o de minɛnw nalen filɛ tan wa o de baara fɛnɛ latigɛra o de baara latigɛra o de minɛnw nalen filɛ tan n tɛ avion minnu yira la olu tɛ dɛ avion 15 ɲina la mois de mars n'u ma yira o chasseur ninnu de bɛ i bɛ don dɔrɔn olu b'i accompagner k'i labɔ n'i ma sɔn dɔrɔn u b'i yelen minɛ olu ka baara o de donc en 1988-89 fɛn min ye faransi ka base faransi ka avion wulitɔ ka taa Tchad mais Mali armée y'a ɲɔgɔnna kɛ u donna Mali territoire kɔnɔ Mali chasseur wulila o y'a sɔrɔ MiG 21 de tun b'an bolo ka taa français ka chasseur accompagner k'a fɔ k'a ka segin a nɔ la a delila ka kɛ o en 88-89
avec des MiG-21 donc alibi au système kelen de bɛna daminɛ sisan i k'i sigi i ka lajɛ kɛ voilà vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bon vraiment ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa ma donc komi n kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ voilà an bɛna sigi don n'a nataw la hali bi tuguni ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ko an ye min sɔrɔ ka da tulo kan o de ye nin ye an b'a fɔ aw k'an bɛn sini inchallah